ہمارے بہت سے ینگسٹر سمجھتے ہیں دین میں ہر چیز حرام ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی تو ہر چیز حرام کہتے ہیں, تو لہٰذا اس سے اچھا ہے ہم مر ہی جائیں, اس سے اچھا ہے ہم دین فالو ہی نہ کریں. تو میں یہ کلیئر آپ کو کر دوں کہ میں الحمدللہ ہمارا یوتھ کلب سے تعلق ہے, ہم آؤٹنگ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. دیکھیں دین ڈیزائرز کو کل نہیں کرتا, لیکن دین ڈیزائرز کو ڈسپلن کرتا ہے. یہ سینٹینس آپ یاد رکھیں, ریلیجن ڈز ناٹ کل ڈیزائرز, ریلیجن ڈسپلنز ڈیزائر. دین ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیزائر کیسے فلفل کرنی, اس کا پراپر طریقہ کیا ہے اور کس طرح فلفل کرنی. تو جب ہمارا انڈسپلنڈ پرسوٹ ہوگا ڈیزائرز کو فالو کرنے کا تو تباہی. جیسے میرا بھی دل کرتا ہے, آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے گیمنگ کھیلیں, سوئیں, گیمنگ کریں, موویز دیکھیں, اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو, نہ ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں, نہ ہمیں ماں باپ کچھ کام کرنے کا کہیں, نہ ہمارے لیے پڑھائی ہو. اب جیسے کووڈ آیا اس کے بعد اسکول کھل رہے ہیں تو ہر ایک کے منہ بن گئے کیونکہ پڑھائی کرنی پڑے گی ایک دم سے. تو انسان بائی نیچر سست ہے, یہ تو بات کنفرم ہے. لیکن ریلیجن ایکچولی انسان کو یہ سکھانے ہے کہ نہیں, یہاں پر تم ٹیسٹ کے لیے ہو, یہاں پر سستی چھوڑ دو, ہاں جنت میں جو مرضی کر آئے, ہم سارے جنت سے ہیں, ہم سارے پرنس اور پرنسیسز ہی ہیں, لیکن یہاں پر نہیں. تو انڈسپلن پرسوٹ جب بھی ہوگا آپ کی لائف ڈسٹرب ہوگی, آپ کی لائف میں کیوس آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے. A civilization is born stoic and dies Epicurean. civilization ڈسپلن سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن جب تباہ ہوتی ہے تو کیوس سے تباہ ہوتی ہے, اور آج ہمارا معاشرہ کیوس کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں جو ہیراسمنٹ کیسز ہیں, ریپ کیسز, اللہ معاف کرے, میڈیا میں کیا کیا سننے کو ملتا ہے. سوشل میڈیا میں روزانہ خبر مل رہی ہے. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, ڈیفینیٹلی ہم کیوس کی طرف جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم تباہی کی طرف ہی گامزن ہیں. وجہ وہی ہے جو آئنسٹائن نے کہا تھا, ایرسٹوٹل نے غالباً کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی, دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہو. اچھے لوگ خاموش ہیں, اچھے لوگوں سے مراد ہے جو ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہم پہ پرابلم نہیں آتی سب ٹھیک ہے, جب ہم پہ آئے گی تب دیکھی جائے گی. تو انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا, انسان میں تحریک ہے, انسان میں ڈسپلن ہے, نیچرلی انسان میں ڈسپلن ہے. آپ لوگ خود یہ چیز اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ لوگ بہت ہارڈ ورک کریں, کام کریں, ٹاسک کو کمپلیٹ کریں, آپ خوش ہوتے ہیں, آپ اچھی رات گزارتے ہیں. جب آپ عشاء پڑھ کے سوئیں آپ بڑی اچھی رات گزارتے ہیں, آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں. جب نماز نہ پڑھی ہو ایک خوف سا ہوتا ہے, عجیب سی انگزائٹی ہوتی ہے, ایک سینس آف انکمپلیٹنس ہوتی ہے کہ نہیں میں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا. اس کا مطلب آپ کے اندر وہ انسان ہے جس کو کمپلیٹنس چاہیے, جس کو ٹاسک کی کمپلیشن چاہیے, جو ہارڈ ورکنگ ہے, لیکن وہ دب چکا ہے وہ انسان. تو اس کو نکالنا ہے انشاءاللہ ہم نے باہر. دیٹس وائی حلقہ ہم نے شروع کیا. جم کیری کا یہ کوٹ دیکھیے, کتنا زبردست کوٹ ہے. اور جم کیری دیکھیں, ہالی ووڈ ظاہر ہے ایک انڈسٹری تو سٹینک انڈسٹری ہے, سیدھی سی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیچر وائز اچھے لوگ ہیں. تو ہی از ون آف دیم. He said کہ I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it's not the answer. یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, ہر گاڑی ہے, ہر چیز ہے میرے پاس, لیکن this is not the answer. یہ آنسر نہیں ہے, یہ نیسیسٹیز ہو سکتی ہیں. آپ میں سے کوئی اچھے کپڑے پہنا جاتا ہے, نیسیسٹی ہے, لیکن یہ اگر گول بن گیا ہے اور فیمس ہونا آپ کا مشن بن چکا ہے کہ میں نے فیمس ہونا, ہر بندہ فیمس ہونا چاہتا ہے, یوٹیوب پہ پیسے کمانا چاہتا ہے. تو میرے اسٹوڈنٹ کا مجھ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے, سر آپ کتنا کماتے ہیں یوٹیوب پہ؟ میں نے ابھی تک منیٹائزیشن نہیں کی, مجھے تو پتا بھی نہیں ہے اتنا منیٹائزیشن کا, لیکن پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں, یعنی ہماری سوچ ڈائریکٹ وہاں جاتی ہے. سو ہی سیڈ کہ ایوری ون شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس, تاکہ انہیں پتا لگ جائے یہ آنسر نہیں ہے. یہ ہے بیسیکلی کرنے کی بات. اور پھر کیانو ریوز از آلسو ون آف دیم, جو تھوڑا ڈیسنٹ آدمی ہے ہالی ووڈ میں. اس نے کہا I always felt like I am not from this generation, I just live in it. اس نے کہا میں اس جنریشن کا نہیں ہوں, میں ریلیٹ نہیں کر پاتا آپ لوگوں سے, میں صرف بس زندہ رہ رہا ہوں, پیدا ہو چکا ہوں اس جنریشن میں. somehow I am here because the way my mindset differs from the majority, you'd think I come from a different dimension. تو وہ کہتا ہے میرا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, and this person loves to live in mountainous areas, you know, ایسے جگہ جو نیچرل ہیں, تاکہ وہاں پر جا کے فطرت کو واپس لے کر آئے. تو میں آپ کو ایک کوٹ کیوں سنا رہا ہوں جم کیری کا, اور اس کا کوٹ کیوں سنا رہا ہوں, کیونکہ ایک تو یہ فیمس لوگ ہیں, دوسرا یہ فیمس لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ تو دم ہے نا بات. مولوی تو آپ کہتے ہیں ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں, ان کا تو کام ہی ہے آپ لوگ کے نزدیک کے بس وہ باتیں ہی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اسپرچویلٹی از دی آنسر, انسان اسپرچول ہے,
इंसान मशीन नहीं है, अल्लाह ताला ने इंसान की रूह बनाई है और वो रूह मर रही है, वो चीख रही है कि मुझे मेरी डाइट दो, और हम नहीं दे रहे उसको उसकी डाइट, जिसकी वजह से तजब्जुब का शिकार है हर बंदा, परेशानी का शिकार है, बेचैनी का शिकार है। एंड देन दिस क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या हम सिर्फ एक मैकेनिकल बीइंग हैं, क्या हम वाकई खा ले पी ले जी ले की फिलॉसफी पे चलने वाले हैं? क्या हर इंसान की लाइफ यही होगी कि वो सुबह उठे, स्कूल जाए, एकेडमी जाए, वापस आए, सो जाए, गेमें खेले, क्रिकेट खेले, दैट्स इट, या बस ऑफिस जाए वहां जाके काम करे, सर्व करे, वापस आए, सो जाए? तो ये जो लाइफ है ये नेसेसिटी तो है लेकिन ये मकसद नहीं है, और जब नेसेसिटी मकसद बन जाएगी तो डिप्रेशन होगी, तजब्जुब होगा, बेचैनी होगी। सो वी आर नॉट एक्चुअली मैकेनिकल बीइंग्स, हम प्रॉपर रूह हैं, हम एक स्पिरिट है, हम एक सोल हैं, और उसकी गवाही आप खुद देंगे। जब कुरान हम में से कोई सुनता है तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। जब हम किसी ऐसी महफिल में आते हैं जहाँ रूहानियत की बात हो रही है, हम रिलेट करते हैं, हमें पता लगता है कि वाकई ये बातें सही हो रही हैं, तो दिस इज अ प्रूफ कि हमारे अंदर रूह मौजूद है। इस वक्त जो सिविलाइजेशन का शिफ्ट हुआ है, जो जुल्म है इंसानियत के साथ, इस वक्त जितना जुल्म वेस्टर्नर्स पे हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। उनमें से हर बंदा डिप्रेशन का मरीज बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो शिफ्ट खाई है उनकी सिविलाइजेशन ने, 1920 1930 की वीडियोस आप देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा ये अमेरिका है, ये लंदन है। औरतें हिजाब में फिर रही हैं यूके में। आप वीडियो देखें 1930 की, यूट्यूब पे जाएं, लंदन वीडियो, ओल्ड वीडियो 1930s की, यू वॉन्ट बिलीव कि आप कहेंगे मुसलमान औरतें। तो वो जाहिर है उनका एक ड्रेस होता था, उनका लंबा सा एक गाउन होता था और सर पे स्कार्फ लेती थी यूरोपियन औरतें। और अब आप देख लें क्या शिफ्ट मारा है उन्होंने। इसी तरह आप यहां पर देख लें क्या शिफ्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी में। वो शिफ्ट किस वजह से? इन तीन चीजों की वजह से। हमने गॉड को छोड़ा, गॉड को छोड़कर हमने कहा हम यूनिवर्स की बात करेंगे। गॉड छोड़ो, गॉड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, होगा हमें क्या, लेट्स स्टडी यूनिवर्स। अब जितनी भी साइंस है, इट इज नॉट द स्टडी ऑफ गॉड, इट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। एक हद तक तो ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गॉड का कहीं कहीं हमारी साइंसेस में कोई रोल नहीं, ना कोई ताल्लुक है। जो साइकोलॉजी है, सोशल साइंसेस हैं, अगर आप रिलीजन पढ़ के नहीं गए इन फील्ड्स में, देयर आर 80% चांसेस यू विल बिकम एथियस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन यू एंड अप इन सम इंस्टीट्यूट लाइक लम्स और आपको दीन का अलिफ बे नहीं पता, तो बड़ा चांस है कि आप लोग दीन से तो गए। मैं लम्स को ब्लेम नहीं कर रहा, लम्स में बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मेरे कुछ पर्सनल टीचर्स, ऐसे टीचर्स हैं, दोस्त हैं जो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिबरल साइंसेस में जब आप जाएंगे और आपको दीन का अलिफ बे नहीं पता, तो फिर बहुत चांस है स्लिप होने का। तो गॉड से जब यूनिवर्स पर बात शिफ्ट हुई तो उसका नतीजा आपके सामने। फिर सोल से बॉडी पर बात शिफ्ट हुई। छोड़ो सोल, रूह क्या है, किसने देखी है? ना कोई साइंटिफिक प्रूफ है, ना कोई एम्पिरिकल एविडेंस है। छोड़ो रूह को, बॉडी की बात करो कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, मेकअप होना चाहिए, यू नो, बॉडी बनानी चाहिए। तो ये जो मीडिया है ये सिर्फ बॉडी की प्रोजेक्शन करता है। एडवर्टीजमेंट्स बॉडी की प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ऐसा हेयर स्टाइल रख लें, ऐसे कपड़े पहन लें, ऐसी हमारी नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो शिफ्ट मारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने और हमने, हेयर आफ्टर से वर्ल्ड, आखिरत किसने देखी है? कभी किसी ने आके बताया आखिरत होती है? कभी किसी ने कब्र से आके बताया कब्र में कैमरे फिट करके देखो? ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं जो कहते हैं कब्र में कैमरा फिट करके देखो, हम भी देखें कब्र का अजाब क्या होता है। ये बेवकूफी है उनकी, वो एक हिडन वर्ल्ड है बरज़ख का। तो बहरहाल जब आखिरत से दुनिया पर बात शिफ्ट हुई, उसका नतीजा आपके सामने। हर बंदा दुनियादार है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता बगैर किसी यूज, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं जब तक पैसा ना इन्वॉल्व। किसी दौर में टीचर्स एक्स्ट्रा करते थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे, अपनी वैल्यूज देते थे। अब वो कहते हैं कि पैसा कितना इन्वॉल्व, अब वो पर बच्चा एक फीस रखते हैं। तो देखें हमारी सोसाइटी ने कितना शिफ्ट मारा है, और ये शिफ्ट इतना डिजास्टरस है। जिस कंट्री में 3 इंस्टीट्यूट्स मटीरियलिस्टिक हो जाए, वो कंट्री तबाही की तरफ गामजन। और ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपने कल को उन 3 इंस्टीट्यूट्स में जाना है। वो 3 इंस्टीट्यूट्स कौन से? हेल्थ, लॉ, एजुकेशन सेक्टर। अब डॉक्टर्स भी जब मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे तो क्या होगा? वो आपके सामने है। कोविड में हॉस्पिटल्स ने पता नहीं एक पेशेंट से शायद 20-20 लाख कमाया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने।
तो जब डॉक्टर भी मटीरियलिस्टिक हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी मटीरियलिस्टिक हो गई, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? वो आपको जो है वो अच्छी दवाई लिख कर देगा या वो दवाई लिख कर देगा जहां से उसको जो है वो प्रॉपर एक वो आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है और जाहिर है कमीशन आ रहा है। देन लॉ सिस्टम हमारा, लॉयर्स, जजेस सारे जो है वो मटीरियलिस्टिक जब हो गए, और जब वो मटीरियलिस्टिक हो गए उसका नतीजा आपके सामने। गरीब के लिए इंसाफ कोई नहीं है, अमीर पैसे लगाता है, इंसाफ बहुत जल्दी मिलता है। और एजुकेशन सेक्टर, हर यूनिवर्सिटी पैसा कमाना चाहती है, बच्चों की मेंटल हेल्थ से कोई लेन देन नहीं है, उनकी तरबियत से कोई लेन देन नहीं है। इवेंट्स कराई जाओ, मज़ा किए जाएं, ठीक है, बच्चों को शुगल मेले में इन्वॉल्व किए जाओ, एडमिशन्स भी आएंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, ठीक है, और एडमिशन्स भी बढ़ेंगे, पैसा भी कमाएंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग छोड़ो, कैरेक्टर बना के हमने क्या करना? तो ये तीन चीज़ों का जो मैंने आपको तबाही बताई है, उसकी वजह ये शिफ्ट है। जब हम आखिरत से वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो गए तो फिर बात ही खत्म हो गई। जब आखिरत होनी ही नहीं तो फिर व्हाई शुड आई बी मॉरल? मैं मॉरल क्यों बनूं? मेरे पास क्या मोटिवेशन है कि मैं मॉरलिटी को फॉलो करूं, मैं अच्छा बनूं, मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, मैं हलाल और हराम की तमीज क्यों करूं? मेरी डिजायर्स कहती हैं कि ये चीज ठीक है तो बस ठीक है, बात खत्म। ये है वो तबाही जिससे हमें बचना है, क्योंकि अगर हमने अपनी डिजायर्स को फॉलो किया तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इफ यू विल फॉलो द मेजॉरिटी देन दे विल श्योरली लीड यू एस्ट्रे। अगर आप मेजॉरिटी को फॉलो करेंगे वो आपको एस्ट्रे लीड करेंगे। तो हम मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये शिफ्ट बहुत खतरनाक है। जब इंसान गॉड से यूनिवर्स की स्टडी में शिफ्ट हुआ, सोल से बॉडी की तरफ शिफ्ट हुआ, हेयर आफ्टर से वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। अब विल ड्यूरेंट का एक और कोट मैं आपको सुनाता हूं। द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज नॉट कम्युनिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, नॉट यूरोप वर्सेस अमेरिका, नॉट इवन द ईस्ट वर्सेस वेस्ट। उसने कहा ये क्वेश्चन नहीं है कि कम्युनिज्म ठीक है कि इंडिविजुअलिज्म ठीक है, यूरोप ठीक है कि एशिया ठीक है। द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन इज वेदर मैन कैन बियर टू लिव विदाउट गॉड। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।